الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jean Cicedou bi ye juma ye bi ye lahoroma donye ala batu ale ala nyini hadamade madda foy kama uko jine ni meleke ni wurdane ala yanda ale batule de kama Allahu ta'ala ko anga shun anga sali Jean Cicedou ka do nanjuna ka sali anga sali chaya kira Muhammadu ya Rasulullah ka ga ala ma sebe ika do ciba mama fanyi ka fo ala rabbi shun walma ala bi sali Jean Cicedou nga ala ko ale na kan meleke nyuma be soli ke kira Muhammadu ya Rasulullah Al-Qur'an min naji kira Muhammadu ka Jean Cicedou ka don Laylatul Qadr temena Jean Cicedou ka don aywa kunungo Jean Cicedou ka don anye sali minunge anya ala deli minunge anga ma minun bi Mali kono minun bi makan jamana na minun bi jamana warela Jean Cicedou ka don ala deli ala de ko kanga ale deli Allah e ko kangi deli Allah e ko kangi anga hina duila Allah e ko kanga ndama kashe ila ala anw y'a dama kasi la dɛ ala anw y'i deli dɛ an malidenw anw y'i deli dɛ ala k'a dɔn an jigi ye jamana kelen de n'o ye Mali ye ala i ti don anw ni Bamanju cɛ ala i ti don an ni Jafantu cɛ ala anw yɛrɛ cɛ la ala i k'a dɔn min ye ayiwa maajugu ye maa minnu ŋaniya man ɲi olu b'an jɛ la ala e de b'olu dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ko e ala bɛɛ ko k'a b'i deli Allah e min ye Mahamadu da ka alikuranɛ jig'a kan Jean Cicedou ya Allah an y'an dama kasi la an y'i deli anw ka jamana den cɛman ni musoman min mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ dugukolo sanfɛ Jean Cicedou k'a dɔn hami min b'a la Allah i ko an k'a fɔ e de t'a ta ka b'o kan amin an bɛ sunkalo la Jean Cicedou k'a dɔn a b'i ni ka kunjɛ a b'i ni ka kunjɛ min ye seli sini ye seli ye a fɔ safurulayi i tɛ sabali mun bɛ sini kɛ seli ye bi t'an tile 27 ye wa donna i ma su jumɛn min ye Usaz Bare a bɛna ni Ala sɔnna yala an wuli cɛ a bɛna ka kibaruya di mɔgɔw tulo kan a kan ka kɛ kɛcogo min na kalo ko kan ka kɛ kɛcogo min na baara bɛna dan tulo kan an y'a ɲɛdɔn commission sigira anw ye commission sigi miɲɛtɔw ka commission n'a y'u ja sini u k'a ye n'a m'u ja sini u ka n'a ye an b'an ka misi faa Allah limaniya di seedu n'a ɲɔgɔnnaw ma ala an b'o ɲini fɛ i ka ala kama ala an b'o ɲini fɛ min ye ya Rasulullah Muhammadu ya Rasulullah barika kama Seydina Ali Seydina Badaralu Seydina Bubakar Seydina Usmani barika kama Magani Madine barika kama Kureishiw barika kama ala an ye ɲɛsiran min k'i ye sunkalo in na an ye sarakati minnu bɔ an ye zikiri minnu bɔ an ye wurudi minnu kɛ ala nin bɛɛ lajɛlen talen don k'e ala de sɛgɛrɛ kun kelen i k'a dɔn an ka jamana den a n'an ka jamana ka kisi ni tanga kɛ min ye baloko ɲuman ye k'o kɛ Jean Cicedou k'a dɔn an bɛ siran fɛn minnu ɲɛ ala m'an kisira ala k'an laban ɲɛ ala k'an laban ɲɛ ala ka silamɛya jidi Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Jabbar la ilaha illallah ikolo gɛlɛya sa bi ye tile 28 a banna ka ban ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah la sharika la Allah la ilaha illallah Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah la nabiyuna anna muhammadan abduhu rasulullah Allah ikolo gɛlɛya njirima o nam njirima jonive karamɔgɔ ba ka bɔ fasun ana a dɔgɔkɛ alubari o bɛ famana u k'u ye misi d'i ma i k'a kɛ selina ye ko nka k'i bɛ taa minɛ bebe de bebe min filɛ kɔnɔbugu kɛrɛfɛ jeliw ka bebe o m'a di ne ma k'u ko o misi kɛ na ye u n'u ka denbaya k'o dun ndura ko ale ne tɛ taa e tɛ taa bebe Jean Cicedou ne Jean Cicedou ala in den masa sakɔrɔ talen masa min ni maa t'a ka masaya da dɔn Jean Cicedou an k'an ŋaniya kɛ kelen ka hakili kɛ kelen ye gɛlɛya bɛ min na cɛko gɛlɛya bɛ min na musoko gɛlɛya bɛ min na baarako gɛlɛya bɛ min na Jean Cicedou k'a dɔn bana de b'i nin na i tɛ bana in i t'a furakɛ cogo dɔn an ka jɛ ka hakili kɛ kelen ye an k'an ɲɛsin ala ma
bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ. Ne ta ye wariko ye, n ta ye wariko ye dɛ. bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ. n ta ye wariko ye. I ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ b'i bolo fɔ wari. an bɛ limaniya de ɲini an tɛ wari ɲini. n ka kɛnɛ muso b'i bolo den b'i bolo nka wari de t'i bolo. sike Jean Seydou mi ala fo min ka d'o bɛɛ ye limaniya ɲini limaniya ni ala y'o d'i ma o ka fisa diɲɛ nafolo bɛɛ ye. ko in gɛlɛyara sa koyi n'a ye ji min sini o bɛ fisaya dɛ. gɛlɛya mana na cogo o cogo hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ Alahu taala de ko n'i y'ale ɲini n'i y'ale deli n'i y'a fɔ ale Jean Seydou k'a dɔn a se b'ale de k'a yɛlɛma su ko ni dugusɛjɛ cɛ. tarafatayin wulibali tarafatayin na ala mancaden ne tɛ maatini fɔ an ye. awuzu bilahi mina shaitani rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu rasuluhu Allahu la sharika la Allahu la sharika la subhanallah 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 la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur rasulullah qul fa yaqul Allah qul fa yaqul Allah qul fa yaqul Allah Allah an jigi ye e de ala an b'a ɲini e de fɛ ala se wɛrɛ t'anw ɲe ala kelen kɔ ala an ka jamana hinɛ ala don an ni babanjo cɛ ala an ka jamana den kisi ya rabbi bamanju halaki journaliste Seydou bamanju ni maa minnu bannen don maa minnu b'an jɛ la ni ŋaniya ɲuman d'u la ka ɲɛsin jamana ma n'u bi janfa la ala ka ŋaniya ɲuman k'u la ala k'u halaki ala k'u halaki de ayi sabali dɛ ala ye yɛlɛma masa ye ala ŋaniya ɲuman k'u la i k'u halaki ayi dɛ maa bannen ka ca koyi n'i ye nin bɛɛ halaki maa tɔ ti to dɛ a ma ja ni maa tora maa kelen ye min ŋaniya ka ɲi wa ala ka barika don la ala ka barika don la ami bismillahir rahmanir rahim ami ay ŋaniyaw siri ami alhamdulillah ami la hawla wala quwwata illa billah ami 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 alhamdulillah ya rabbil alamin jeka pip kaka ferefan la kodon baara min i k'a dɔn n'an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ sunkaloba in bɛɛ Jean Seydou k'a dɔn k'a ɲɛnamaya su ɲɛkolo gansan ka taa bila fo sugudinkuma wajuliw i k'a dɔn ka taa se zikiri dumanw ma Ustaz Bayara an y'a wele i n'a fɔ saliko a lenge langa ni a ko bi senna dalu jɔnjɔ jumɛn bɛ yen mun ni mun dabali tigɛlen bɛ kaloko la Ustaz Bayara salamu alaikum. wa alaikum salam. ayiwa naam bisimila. Seydou Umar Traoré k'aw fo ka dugawu k'aw ye ka radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo inshallah yano cɛ maa minnu ye dɛmɛdon kɛ an ka sɔngɔlenw kɔnɔ baara la k'u fo ka dugawu k'u ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan inshallah donc bi juma o de kɛra kalo tile 28 ni ala ye dugu ɲumanjɛ sini sibiri ni tile binna kalo bɛ ɲini ni ala y'a kɛ ni kalo yera seli bɛ kɛ dimanche inshallah nka ni kalo ma ye sini o tuma dimanche bɛ kɛ tile 30 dafa ye o la tɛnɛ bɛ kɛ seli ye bon kalo fana na a siga de ka ca ka tɛmɛ a dafa kan rasul sallallahu alaihi wasallam ala ye sunkalo 9 ala ye don a garisɛgɛ la sunkalo 9 mais a 9 bɛɛ lajɛlen na fila de kɛra 30 ye 7 bɛɛ kɛra 29 c'est pour cela kalo siga de ka ca ka tɛmɛ hali dafa yɛrɛ kan daba awɔ sini kɔni kalo bɛ ɲini Ustaz yalima Mali yɛrɛ kɔnɔ diinɛ tɔnw ni silamɛ tɔnw i k'a dɔn yalima jɛkulu sigilen don a ko kama a baaraw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na jɛkulu sigilen don a ko kama kabiri sini tile mana bin commission mɔgɔw bɛ jɛnsɛn fan bɛɛ région kɔnɔna bɛɛ la u ka lasigiden bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ information bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ni minnu y'a ye u bɛ ɲɔgɔn informer donc u bɛ sɔrɔ ka information lase mɔgɔw ma Ustaz Bayara yanni ka taa an b'a fɛ k'a dɔn jakatul fitiri min n'a kuma bɛ fɔ yalima a bɛ bɔ ni kalo yera de wa yalima mɔgɔ bɛ se k'a bɔ sini kuma ɲɛna daba tunkara zakatul fitiri ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ka sun dulonnen don san ani dugu cɛ a tɛ taa fo i ka zakatul fitiri di bon zakatul fitiri fana a tɛ k'a fɔ ko minnu dɔrɔn sunna dɛ hali ni den min wolola bi sini o ka seli don o ka zakatul fitiri bɛ bɔ o tɔgɔ bɛ don a la duden bɛɛ wa mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ ta ye kilo 2 de mɔgɔ kelen kilo 2 i bɛ se ka bɔ malo la i bɛ se ka bɔ ɲɔ la mɔgɔ kelen kilo 2 mɔgɔ n'o ka bɔli bɛ wajibi i kan i b'a bɛɛ lajɛlen ta bɔ i k'a bɔ i bɛ se ka bɔ an bɛ waati min komi sisan n'i y'a kɔni i bɛ se k'a bɔ nka n'i y'a bɔ seli sɔgɔma fajiri yanni mɔgɔ ka taa seli kɛnɛ na o fana ka ɲi kosɛbɛ nka i bɛ se k'a bɔ ka kɔ seli fana ɲɛ a kan ka di joli ma a bɛ di fantan bɛɛ ma a bɛ di misikina bɛɛ ma fantan bɛɛ a bɛ di fantan bɛɛ ma a bɛ di misikina bɛɛ ma wa ni fɛn t'i bolo fana ni dɔ nana ka zakatul fitiri d'i ma e yɛrɛ fana bɛ tila k'i ta ka bɔ la tuguni baasi foyi t'o la awɔ diinɛ in ka nɔgɔn a ka nɔgɔn Ustaz diinɛ in ka nɔgɔn a fɔra an ye cogo min a ka nɔgɔn kojugu Ustaz Bayara an b'a fɛ i ka dugawu kan yanni ka wuli n bɛ dugawu kɛ
masa me ɲina sunkalo yirana san wɛrɛ bi ɲɔgɔn ala ko yiran bɛɛ amin ya rabbi ka dugawu kɛ Mali jamana ye ala ka basigi don amin amin Mali kɔrɔn kilebi banin baba ala ka basigi don a kɔnɔ amin an ka bamakɔtɔ minnu fana y'an ko laharaso sigi la ala ka hinɛ na ala ka fanu ma amin yan ko kiri minɛ ala ka nɔgɔya amin an bɛ taa jɛmi ma ala ka nɔgɔya amin an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arajo so kelen minɛ yan fana ala ka barika don jɛka fɔ ya rabbi ala allah ka bɛn sabati a kɔnɔ amin amin wassalamu alaikum wa alaikum warahmatullah salam wa rahmatullah Traoré ini baraji insha Allah kuma ɲɛna a faamuyara Jɔn Sisedu kɔrɔfɔ tɛ nin ye an barala ɲɔgɔn na sa o n'o tɛ an kun bɛ kalo ɲini bi dɛ ayi kana kɔrɔtɔ an na limaniya kana kɔrɔtɔ an na limaniya kana kɔrɔtɔ o de ka ɲi nka min daga di kalo ɲininaw la sini u k'a ɲini u k'a ye n'o tɛ caman la muru dajalen don dɛ insha Allah Daba Tunkara naamu n bolo bila n k'i sɔn o ti ala kama sɔnni ye abada n bala cogo bɛ di Jɔn Sisedu fɛn tɛ bolo min na n'i y'o tɔnɔ min diyago a la k'a ka fɛn bɔ a laban bi kari Jɔn Sisedu k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Sirifukɛ ko a ko ɲina hiji maganda Jɔn Sisedu k'a dɔn a tabalen gosira sɔn kɛra bɛn kɛra kuma fɔ o fɔ bara k'a fɔ a taali n'a ta baliya la Jɔn Sisedu k'a dɔn wulibaliya don wulibali don sabula min ye magangaw ye u ye sɛbɛn ci silamɛ jamana bɛɛ ma ɲina hiji a bi kɛ Jɔn Sisedu nka a bi kɛ awangɔri caman don n'a na ka sababu kɛ banajugu min bi diɲɛ na n'o ye covid-19 ye an bi san fila bɔɲɔgɔnko bɔ Jɔn Sisedu k'a dɔn awa hiji a jɔra i mura yɛrɛ jɔra i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye magangaw ye u ye mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ɲina hiji a bɔlen don a bi kɛ maa caman yɛrɛ taara imura la ɲina Jɔn Sisedu o b'a jira k'a fɔ baaraw dafara nka u ye ngɔri don a la min na jamana o jamana n'o bɛ yen Jɔn Sisedu k'a dɔn u ye caman bɔ bɛɛ lajɛlen ka hiji taabaw la Mali kɔnɔ Jɔn Sisedu k'a dɔn maa 100 o 100 50 bɔlen don a la o de bɛna kɛ gɛlɛyaba ye sabula san o san hijiden maa 103 ni 323 u y'a jigin fo maa 600 ani maa 32 Jɔn Sisedu k'a dɔn o man kan dan dɛ nka hali bi n'a ka bi maa minnu bɛ hiji labɛn Mali kɔnɔ u dama don kuma in na k'a ɲɛfɔ sabula ayiwa min ye kunnafoni dulolen don sanni dugu cɛ k'a sɔrɔ kunnafoni in bɔra ka bin Magan jamana na a kun ye covid-19 de ye Jɔn Sisedu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye hakilinaw ye u bɛɛ n'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Jɔn Sisedu k'a dɔn awa Magan jamana na hiji waati maa 2,000,000 ani kɔ olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Magan dugukolo sanfɛ min kɔni ye san 2019 a kɛra o kɛcogo la o don ni bi cɛ maa si sen ma sun Magan u y'a ɲini sa silamɛ jamanaw fɛ bɛɛ ka dɔ bɔ i ka hiji ta den la Jɔn Sisedu k'a dɔn a fɔlɔ u ye min fɔ maa o maa n'i ye san 60 ani san 5 sɔrɔ e nin ka bɔ hiji t'a la Jɔn Sisedu i k'a dɔn o y'a damata gɛlɛya ye a k'o fana k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ Maganda la a ka ca san 1 san 2 ye Jɔn Sisedu k'a dɔn ni nin nana f'u ye a bi kɛ gɛlɛya ye o fana k'i bɔ yen Jɔn Sisedu k'a dɔn jamana u bɛ taa ni fankelen ye min ye awa hiji labɛnbaw ye n'o ye agences ye olu fana bɛ taa ni fankelen ye Jɔn Sisedu o fana man kan dan dɛ jamana de laban bɛna bɔ hiji ta la k'a di awa privéw ma sabula n'i y'a ko ta k'a lajɛ olu ka wulikajɔ a n'u ka baara fanga ka bon kosɛbɛ hiji labɛnni na Jɔn Sisedu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ magangaw ye min yɛrɛ wajibiya fana maa si see tu su Magan ka sɔrɔ i ma pikiri kɛ Jɔn Sisedu pikiri min n'o ye covid-19 ye n'o ma k'i fɛ Jɔn Sisedu k'a dɔn awa tile 2 walima tile 3 yanni i ka don avion kɔnɔ ka taa Magan fo k'a sɔrɔ i taara joli sɛgɛsɛgɛ kɛ min b'a jira k'a fɔ covid-19 in o t'i la Jɔn Sisedu k'a dɔn farafin jamanaw u y'a tiladen ye awa dugu minnu ka silamɛya ka bon kosɛbɛ Jɔn Sisedu k'a dɔn Mali ta kɔni u y'a bila 600 ani maa 32 ba 13 sigi kelen don k'o kɔnɔ n'i taara o bila fo kilancɛ la Jɔn Sisedu k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko duguba minnu bɛ yen n'olu ka silamɛ n'olu awa dugu silamɛ de ka ca Jɔn Sisedu k'a dɔn jama ka ca ye farafinna jamana na olu ta kɔni caman b'olu bolo Jɔn Sisedu k'a dɔn awa n'i ye farafinna ta k'a lajɛ Nigeriya ani Egypte jamana Jɔn Sisedu k'a dɔn olu de ka bon kosɛbɛ wa olu b'a ka kunnafoni yɛrɛ di u ka dugudenw ma don o don Pakistan Inde jamana ani Bangladesh Jɔn Sisedu k'a dɔn olu de ka taaba ka ca diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn kunnafoni dira olu fana ma u b'a ka kunnafoni lase u ka jamana denw ma Jɔn Sisedu k'a dɔn anw ka farafin jamanaw k'a daminɛ Senegali Mauritanie Mali
o n'a nɔna minnu bɛ yen ɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ u ye yanganba ta o fana na i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to ayiwa taamaden bɛ dɔgɔya ka taa magan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ juma o ma ni i bɛ taa magan ɲina ni arabu saudiya yɛrɛ jamana den tɛ ɲɔgɔn i k'a dɔn nin daga sigilen don a bɛɛ lajɛlen da la a ko ɲina i mura i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ u kun kelen bɛ ka min laada min sigi mɔɔw bi seli misiri kɔnɔ kira ka misiri yɛrɛ dayɛlɛla walankata k'a bila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ don cogo min ka di i bɛ bɔ cogo min ka di n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ ɲɔgɔn k'a dɔn mɛtiri kelen o de tun bɛ don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ saliba kun ka dɔgɔ nka o bɔra a la kabini mura la o bɔra a la sigi kelen don fana k'a fɔ hiji la o fana bi bɔ a la mɔɔw bɛ doroko ɲɔgɔn na n'i ye ma ɲɛ k'a bɛ doroko ɲɔgɔn na bana in dun dulonlen don ɲɔgɔn fo k'a sɔrɔ i ye PCR in kɛ n ye min f'i ye kuma daminɛ na i ye joli sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a fɔ o t'i la fo sɛbɛnfuraw de ka k'i bolo walima pikiri kɛlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma observatoire kɔlɔsilikɛla n'o ye o Moriba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Moriba ko a ko fɛn min ye maa lasɔminen o bi fara maa kekunw kan fɛn min ye bamanju ani fɛn min ye jamanadenw burujabaw u ye kuma langolo ani kolokalakan minnu bila fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko kuma in kan ka minɛ ba la sɛbɛnnikɛla ko a ko terrorisiw ye binni min kɛ Sevare Bafo ani ɲɔnɔ kan dimanche don n'o bɛnna abrikalo tile 24 ma n'a kɛra dusukasi ani faali kule y'u bolo sabula u dɛsɛra kolokoso co maa 20 bɛɛ lajɛlen b'u la minnu bɛ yen n'olu ni kɛnɛ karabara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛra an ka armée fɛ o bɛnna sababa ma sɛbɛnnikɛla ko dimi donna juguw la o tuma dimi donnen u la fɛn min kɔni ye babalikan ye u ye audio dɔ bila WhatsApp sira fɛ u bi kangarida kɛ wa u bɛna baara jugu minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ u b'olu ɲɛfɔ k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ yen n'u ye kumakan in fɔ u ka kuma in kan ka minɛ sɛbɛla sabula ni hakili b'a la Gao sɔrɔdasiw kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka jɛkulu min sigi ko min ma Mɔku janvier san 2017 nin ɲɔgɔn na vocal dɔ fɔlɔ la a ma minɛ ba la kosɛbɛ o kɔ a ma waati jan bɔ fɛn min ye mobili piégé dɔ ye k'a fa mugu ni kisɛ la dedewu u nan'u dɛ ka don Mɔku kan kɔnɔ n'a ye u donna yɔrɔ min u sina ka mugu in bɛrɛn de bobow a bobow cɛ 60 Mali sɔrɔdasi la o bɛɛ lajɛlen de tora Allahu akbar sema maa ye dɔw kun ye jɛkulu wɛrɛ ye n'o ye maramafɛntigiw ye minnu bɛ yen n'olu tana ka don armée la u ko min ma Mɔku sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bamanji ninnu ye n'u ye kuma min fɔ u k'ale k'a don u b'a waleya dɛ o tuma fɛn min ye mobilitigi minnu bɛ yen n'u bɛ bamu k'u ka mobili la ni ko ma tubabukan na kamikaze a falen don mugujugu la n'u y'u bolo da bidon kan dɔrɔn a bi bobow olu yɛrɛ bi sa nka maa camanba de bɛ u bi sa u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'u y'o wale de kɛ Sevare wale min kɔni a kɛ fɛn min ye Mali armée o yɔrɔnin bɛɛ a wulila k'u nɔfɛ bɔ fɛn min ye cɛ 17 yɔrɔnin kelen u y'o da joli la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Bamanju u y'u nɔfɛ gɛn waati min u nana k'u bi ba tigɛ Moti cɛ 34 fɛn min ye aviation u ye mugu fili olu kan olu tora baji la sɛbɛnnikɛla ko a ko se min sɔrɔla Mali armée fɛ o de digira Bamanju la sabula bolofara min bɛ yen n'u ko a ma Katiba Masina u ka kuma gɛlɛnfɔla dɔ bɛ yen k'a kanfɔla dɔ bɛ yen min ye vocal bila a tɔgɔ de Abu Karimi le Mozi ale de ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kuma jugu min n'a y'a fɔ dimanche ta in mugu kɔni dilen u fɛ fɛn min ye u tilen ni u kɔni ni kɛnɛ karaba maa caman bɛ u ka maaw la o minɛlen kɔfɛ a ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko dusu kasi baatɔ ye nin kuma in de fɔ u ye vocal in fɔlɔ u ko i kulo ma jɔ ko Asimi Goita kɛlɛ tun ma daminɛ fɔlɔ sisan ni kɛlɛ daminɛna wa an bɛ ɲɔgɔn na fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ i k'i sigi n'a ye Mali fan bɛɛ an bɛ taa mankan kɛ an bɛ taa attentat kɛ u tɛ se Ala b'a n'u cɛ n ko Ala bɛ don an n'u cɛ u tɛ se bilahi lezi sɔrɔdasiw ka don an n'u cɛ o ka teli koyi Ala ka don an n'u cɛ foyi ya foyi ayiwa Ala bɛ don an n'u cɛ baasi tɛ Ala ka don an n'u cɛ inshallah sɛbɛnnikɛla ko a ko u ko fɛn min ye Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen k'u ye labɛn sabati ka ban fɛn min ye u ka mugujugu ye ani maa minnu bɛ yen n'o bɛna u ka kɛlɛ kɛ n'o y'u ka jahadi kɛlɛ ye k'u labɛnnen don ko Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen n'u ɲa kuma sera a k'u bɛna tiɲɛni kɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in na a ye Asimi Goita yɛrɛ de ta a tɔgɔ ma k'a fɔ Asimi Goita Mali jamanakuntigi i labɛn i n'anw bɛ ɲɔgɔn na sa fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ an da dabila ko an ka se de sɔrɔ anw yɛrɛ t'a dabila an t'a dabila
miyardu way ka tu cey ndogo di ko Abu Karimi moshige kati moshige jonti sedu katiba masina mauma ni kala nedo ki ye kurane haya don tapatiya da abil habi wataba ma akena anu manu a seba kunjuguka ni cey ndogo shewulovla Abu Karimi awo atabi kinsan nam Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Abu Karimi a ye nin kuma juguba in de fɔ ani nin kuma gɛlɛnba in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye terroriste ka kuma ye maa t'a lamɛn k'i bɛ baara kɛ n'a ye nka lakanabaaw kan k'a lamɛn sabula olu kan ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ dɔ ka fara kɔlɔsiw kan nka jamanadenw n'i y'a mɛn lakanabaaw bɛ se sɔrɔ anw jamanadenw don sabula fɛn min ye Bamanji ninnu ye u bɛ an ka kungow de kɔnɔ u b'an ka sigidaw de la u b'an ka forow de kɔnɔ u bɛ forow de kɔnɔ an'u bɛ temi an'u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ yala fi k'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn an k'o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'an m'u ko fɔ dimi min donnen b'u la Ala k'an kisi fɛn min ye silamɛw ye u hakilila tigɛlen ninnu kana taa kojugu dɔ kɛ o tuma kɔlɔsi de kan ka bonya finitigilakaw fan fɛ seli bi kɛ yɔrɔ minnu na jama bi lajɛ yɔrɔ minnu na sugu kɔnɔnaw ani fɛn min ye kɛnɛ lasawaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de kan ka jateminɛ sabula fɛn min ye Asimi Goyita ka sɔrɔsiw ye u kɛlen bɛ ka Bamanji nina baabi o tuma Bamanjiw u tɔni ban dɔ la fɛn min ye u ni ye u kɛlen bɛ k'o di ka mugujugu sugu yɛrɛ la an bɛɛ de ka sa nka olu dimi ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko o baara de daminɛlen b'u fɛ u ko min ma kamikaze fɛn min ye finitigiw ye maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ laraweli kɛ polisiw gendarmew u k'u jɔgɔw falen ka u kun sulu mobili kɔnɔ dɔrɔn ka 200 wala 400 minɛ k'a fɔ aw ka tɛmɛ o ka dabila carte d'identité maa min bolo i m'a bugunatigɛ sɔrɔ o ka 1000 wala 20,000 sara ka tɛmɛ a maɲi o minɛ k'o don n'u sɔnna k'o kɛ baara o baara n'a kɛra Asimi ni colonel Sadio Kamara fɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ taa woyo fɛ sabula maaninfin n'o ye maa jugu ye a kelen bɛɛ mana porokoto ale kelen bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Ala k'an kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ observateur kɔnɔ kɔlɔsilikɛla Jean Seydou i gardi polisi gendarme lafu gardi maa o maa talen bɛ yɔrɔ la k'u kɔlɔsi Jean Seydou k'a dɔn tɛ wuli dabila sobiye lajɛ dabila connexion dabila kana dabila téléphone lajɛ dabila i bilalen bɛ baara min na filɛli kɛ ka se a dan na voilà u ka 200 minɛ ni 400 minɛ dabila point alaba nɛgɛ kɛrɛfɛ kana mɛn koyi bi ye juma de ye an bɛ tɛmɛ bi ye juma ye an t'atɔ don nasɔngɔ ɲini na jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Daba Tunkara naam bala cogo bɛ di Joasi Seydou cɛfarinya mana maa min bila boli la ni m'i kɔfilɛ i laban na kɛ cɛkolon ye i bɛ kɛ jitɔ ye Joasi Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko cikan Joasi Seydou k'a dɔn cikan k'a fɔ faransikaw ye cikan k'a fɔ faransi faamaw ye janfanjugu ni a bɔ danganiya walejugu min b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma a dɔnna Joasi Seydou k'a dɔn sɔmi kɛra kɔsa in na faransikaw i k'a dɔn bi baliden min kɔni ye u ka drones ye drone minnu bɛna kɔlɔsiliw kɛ walima kana ayiwa en juin Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa masimafɛn minnu bi pan sanfɛ maa t'u ye Joasi Seydou i k'a dɔn Mali bɔra bɛɛ kalama Joasi Seydou k'a dɔn kangari da ka ɲɛsin faransi ɲɛmɔgɔw ma sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla a bɔ gouvernement ka lasilikɛla la lieutenant colonel Ablaye Mayiga Joasi Seydou k'a dɔn a ye kunnafoni di faransikaw ka espionnage a tɛmɛna da kan Joasi Seydou i bɔra Mali kɔnɔ i k'a dɔn Mali faamaw ko i ka yan bila hali bi e ka duguduguma wale ani ka nin janfandiya wale in bɛ mun de nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ toa tiɲɛ k'o ɲɛɲini ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Joasi Seydou k'a dɔn Mali faamaw u sigilen bɛ nka min ye kɔlɔsili ani jateminɛ don ka bɔ san ani dugu cɛ don ka bɔ baji kɔnɔ don ka jɛ i k'a dɔn fiɲɛ nɔfɛ Mali sɔrɔdasiw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama sabula i k'a dɔn labɛn kelen don Mali yɛrɛ fɛ fɛn o fɛn n'a bi pa sanna Joasi Seydou k'a dɔn min b'i ye ɲɛna min de ye ɲɛna masimafɛnw b'a ye o de la faransikaw ka janfanminɛ minnu bɛ yen n'u k'a ma ko drone Joasi Seydou k'a dɔn bɛnkan ni Mali cɛ u ka drone dun bɛna mun munumunu ya a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Joasi Seydou k'a dɔn kabini gɛlɛya donna Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali kɔni y'a jira k'a fɔ an mago tɛ s'a ma bilen ɛlɛn a y'a ka minɛnkolon di a ka yan bila Joasi Seydou k'a dɔn Faransi kɔni ma se k'o dara sɔrɔ a yɛrɛ la o tuma an ka dabali tigɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ ka nkalon da Mali la
min bɛ se ka to u nɛgɛ bɛ bɔ diɲɛma na mɔɔw sigilen kun don ni nin ye koyi mɔɔw b'a dɔn awɔ gouvernement tun bɛ nin dɔn Mali sɔrɔsiw tun bɛ nin dɔn Jɔni Sodi k'a dɔn ni hakili b'a la kan min bɛ yen ni Faransi de tun bɛ kan in kɔnɔ Jɔni Sodi k'a dɔn a fɔra k'u ka wala bila ka yen bila Jɔni Sodi kabini u ma taa u sɔmina joona ni ka dingɛ jugu tigɛ ka bila Mali sɔrɔsiw ɲɛ ka maa damadɔ dakabana k'olu da k'u kantigɛ k'u su kɛ dingɛ ba kelen kɔnɔ Jɔni Sodi e bɛ se ka nin faamu cogo di Mali sɔrɔsiw yɛlɛmana don min o don kelen dɔrɔn ni ka n'i pan o yɔrɔ kelen kunna u b'a dɔn ko fɛn min bɛ yen u b'a dɔn n'i y'olu kɛlen ka taa dɔrɔn ni yaala ye u b'a dɔn ko fɛn min bɛ yen u ye fɛn min kɛ u b'o dɔn Jɔni Sodi Mali sɔrɔsiw dun nanen yanni u ka baara daminɛ u ko ninnu ye janfanduw de ye an k'u nɔ fura k'a lajɛ Jɔni Sodi k'a dɔn Kayi n'a Lamini fan o fan bɛ yen u minnu n'a bɛɛ lajɛlen la sɔrɔsiw yɛrɛ de taara bɔ dingɛ in kan k'a seni ka taa sɔrɔ adamaden su dalen don ɲɔgɔn kan nka n'i ye jateminɛ kɛ sabula dɔgɔtɔrɔw y'a ladon u y'a ye k'a fɔ su minnu bɛ yen Jɔni Sodi k'a dɔn nin tɛ kununko ani bi su ye nin bɛɛ a bɛ waati jan bɔ Jɔni Sodi k'a dɔn u toli cogo fɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransikaw kɔni sina ka taa jaw ta an m'a ye Mali sɔrɔsiw bɔra ka ayiwa civiliw defa i m'a ye an taar'u minɛ u kelen bɛ ka dingɛ bati ni ka ayiwa maanifin kantigɛ k'u bila su kɔnɔ o dingɛ kɔnɔ Jɔni Sodi k'a dɔn nkalon kisɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko Mali gouvernement ye kangari da kɛ ka diɲɛmaa ladɔnniya kunnafoni in sɔrɔla lieutenant colonel Ablaye Mayiga la a y'a ɲɛfɔ diɲɛba ye Jɔni Sodi k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye Mali sɔrɔsiw b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa se a dan na G5 ni jamana minnu bɛ yen minnu sɔnnen don tiɲɛ ma olu bɛ wele u ka n'a sɛgɛsɛgɛ Jɔni Sodi k'a dɔn jɔnni ye nin kɛ nin kɛra kuma jumɛn a bɔra fa jumɛn jɔnni de dara k'o kantigɛ nin dingɛ in kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'a jaabi bɔra don o don u b'a bɛɛ lajɛlen da diɲɛmaa tulo kan kelen bɛ yen ni ngɔni bɛ don a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Cika kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ni sɛni ma kusu mɛn a bɛ paraw mɛn n'a m'o mɛn a bɛ berekɛnɛ mɛn paraw o de y'o ye a bɛ taa nada la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma observateur kɔlɔsilikɛla Fasiriba n'o ye CA ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye cakɛda min bɛ Mali kunnafoni disow ani kunnafoni di baaraw min b'a kɔlɔsi an k'o de ma haute autorité de la communication o don dalateliyala haki ɲɛmaw ani jɛkulu min bɛ baara kɛ haki la u kun ye RFI a ka kuma ni ani France 24 kuma ni Mali kɔnɔ u kun y'a ɲɔngiri ka kow jateminɛ fɛn min ye kunnafoni ye a bɔra ka bi canjalaw RFI ni France 24 fɛn min ye u gɛnna ka bɔ Mali yɛrɛ de kɔnɔ yamaruya sɛbɛn min dir'u ma Fodje Touré a y'a sɛbɛn minɛ u la k'a fara k'a fili RFI ni France 24 k'u gɛn diɲɛ bɛ wuli u tɛ kuma yan bilen fɔta naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye haki ye u yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye collège ye ka sigi kɛ ni k'a ta k'a lajɛ haki ani a kɔlɔsibaw a n'a baarakɛlaw ye ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ sabula haki ye service camanbaden de ye bɛɛ lajɛlen y'i ka baara kɛ ni ka n'i ka rapport di a rapport dilen o tuma an ka sigi an ka ko in jateminɛ sariya bunakun kan yarɔ Fodje Touré yɛrɛ ale yɛrɛ ye magistrat jɔlenba ye a ye ko in da k'a lajɛ n'i y'a mɛn considéra tubabukan na o de ye k'a fɔ sariya de bɛ fɛn min bɛ yen ni baara bi sɛmɛ o la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye RFI u bolo yera fɛn min ye kojugu de la u bolo yɛrɛ de taara bɔrɔ kɔnɔ caw sabula kabi janvier kalo tile 10 RFI ni France 24 u bi kunnafoni lankolonw dili la nkalon damanda tɛgɛli k'a da Mali faamaw la u b'o baara la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Fodje Touré ye a ko David Baje ni o ye RFI ka reporter dɔ ye a ye reportage dɔ kɛ marisikalo tile 13 a ye dɔ wɛrɛ kɛ marisikalo tile 15 a bɛɛ lajɛlen la a bi nkalon damanda de tigɛ ka da Mali armée la k'a fɔ maa dɔw fara yanfɛ dɔw fara Segu dɔw fara Niger frontière la ka fɛn min ye Wagner ko kuma u b'o fɔ u bi laban ka Mali armée jalaki o suma ko dugumajɛ fɛn min ye Faransi ka tɔn min bɛ n'u ni Américains jɔlen baw la n'u bi maa min kan o de y'u ka policiers u bi o de bila k'i jalaki u k'o de ma Human Rights Watch o ɲɔgɔnna nkalontigɛ tɔn tɛ o yɛrɛ o nana kuma in da ni k'a sankɔrɔta kosɛbɛ rapport langolo dɔ ni k'o bɔ k'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw k'olu de ye ko in kɛ wa u bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ u sigilen bɛ États-Unis ani Faransi u ma na sɛbɛnnikɛla ko o rapport langolo min n'o fana bɔra RFI ni France 24 u y'o ta ka duru ni bala fɔ Mali faamaw k'u jalasira ka malidenw bila ɲɔgɔn na fɛn min ye Fodje Touré a k'o m'u bɔ u nana laban tuguni ka ko in yɛlɛma k'a kɛ filako ye ani dɔgɔnɔko ye ka filaw lɔsu u tun bɛna filaw don fili la sɔɔni fɔ filaw ka jɛkulu yɛrɛ dɔw bɛ olu ye wulikajɔ kɛ ni ka t'u ka dusumakasi jira jamana a premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko tile fila o kɔfɛ maa minnu taar'o
kuma fɔ olu yɛrɛ labanna k'a dɔn k'a fɔ ale ni RFI ni France 24 y'u do filila u ye conférence de presse kɛ ka yafa ɲini malidenw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra kunnaja ye sabula fɛn min ye RFI ani France 24 hakilina ni kibaruya min b'u la ni jamanadenw kun ma kɔn u ma jamana faamaw ka kɔn u ma k'u datugu u laban bɛ se ka guerre civile wuli Mali la i n'a fɔ Wuranda ta kɛra cogo min sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye Mali gouvernement ye a nana ka na communiqué kɛ marisikalo tile 16 k'a jira k'a fɔ RFI o ye radio mille koloni de ye min kɛra sababu ye Wuranda jamana kan ka Hutusiw ani Tutsiw bila ɲɔgɔn na maa bayirika caman de far'o la wa RFI tun b'o ɲɔgɔn na de kɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Wuranda faaliba min kɛra maa wɛrɛ kun t'a kɔfɛ Faransi de tun b'a kɔfɛ wa fɛn min ye Faransi masakɛ kuraw ye olu yɛrɛ labanna ka excuse n'o ye yafa ye k'o ci Wuranda faamaw ma k'a fɔ tiɲɛ na u kun nɔ don n'u ye yafa deli anw fɛ an ti yafa fo jɔ do kɛnɛ kan an bɛ sunkalo la dɛ wallahi an ti yafa Faransi ma an ti yafa silamɛ kan ka yafa sa an bɛ sunkalo la silamɛ t'o la dɛ silamɛ t'o la an kɔni tɛ sɔn u ka to yan nka silamɛ kan ka yafa o an ti yafa an ti yafa yɛrɛ ni sanbɛlɛ nɛgɛden 7 jan an ti yafa ja Faransi ko i dimi m'u kɔrɔ koyi mais non petit c'est trop ils ont exagéré sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye décision ye o taara fo je a ye bigi sigi a kan ni k'a ŋani RFI France 24 u gɛnna ka tila ka kangarida kɛ maa o maa bɛ yen ko bouquet b'i bolo satellite b'i bolo wala site b'i bolo RFI ni France 24 wala e radio i bɛ to k'u ka journal ta direct la wala i b'a ta WhatsApp kan cɛ o cɛ n'i y'a kɛ sariya b'i nɔ minɛ i bɛ taa bɔgɔ jeni kan mais journaliste Seydou soyons sérieux RFI ni France 24 bara kan do a tiɲɛ hadamaden malien yɛrɛ bɛ sɔn cogo di k'i sigi k'i bɛ RFI yɛrɛ lamɛn dɔw tɛ sa c'est-à-dire que hali n'u ma interdit yɛrɛ malien kan ka ni radio so fila in boycotté de on ne doit pas les écouter. Moi il y a 5 ans ne ti France 24 lamɛn ti RFI la mais non il y a 5 ans parce que ni ne b'a lamɛn a bɛ dusukasi justement i bɛ t'o lamɛn mun na fɛn min b'i dusu tiɲɛ i b'o lamɛn mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko kangari fɛnɛ dara minnu bɛ n'u kati ka gɛlɛn hali n'i ye Facebook digi n'i bɔra RFI ka site kan a gani ka bɔ i kun i kana lamɛn a supprimer ka bɔ i kun awɔ sɛbɛnnikɛla ko a kunnafoni min n'o bɔra ka bin maaw kɔni kɔnɔ RFI maloyara sabula tubabukan na n'i ko min ma mankuma o de ye k'a f'u ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye RFI ani France 24 a teleso a ɲɛmaya bɛ jɛkulu min bolo u k'o de ma France Media Monde u ye Mali jaabi u k'u ma sɔn olu ma sɔn mun ma k'u ka télé ti datugu u ka radio ti datugu wa k'u bi fɛɛrɛ bɛɛ kɛ hali n'u bi bɔ duguma sira fɛ RFI ni France 24 a bɛ lamɛn Mali la cogo min n'u ye cɛ ye u ka na yan n'u ye cɛ ye u ka butɔn munumunu k'a bila u k'u ma sɔn ayiwa bisimila sɛbɛnnikɛla ko u ye communiqué kɛ Faransi teleso n'o ye France Media Monde ye ale de ta ye RFI ni France 24 ye u ko Mali ye baara min kɛ u k'u ma jɛn n'a ye ko Mali ye bingali de kɛ ani dantɛmɛwale sabula olu ma fɛn kɛ olu yɛrɛ ka yeta la min ye sariya sɔsɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci fɛn min ye Haki ma Haki ye sɛbɛnni kalan ka taa k'a kalan ka segin Haki ko nin tɛ kuma jɔlen ye u ye sɛbɛnni kuru u taara bila poubelle la sɛbɛnnikɛla ko a ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye kiri 2 ye k'u bɛna wuli Mali nɔfɛ kiri 1 u b'o kɛ Mali la yan kiri 2nan u bɛ t'o kɛ Faransi a kiri 2 u bɛ Haki de kiri fɔlɔ n'u tilar'o la Mali gouvernement u bɛ tila k'o wele bɔgɔ jeni kan Faransi ko ten ayi a kuma anw kɛra babuguni ye maliyɛnw tuma ko in faamu baw anw bɛ Faransi bolo de i b'a fɔ ko u ka jɔ minɛlen y'an ye jagoya min fɔ i k'u f'i k'o lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi faamaw ye RFI ani France 24 u ka maa fila bɛ yen n'o y'u ka ɲɛmaw ye kelen bɛ o ye Thomas ye o ye a directeur ye maa wɛrɛ bɛ o ko min ma Anthony Aravera ale ye responsable presse ye RFI u jɛra ka communiqué sɛbɛn ko Mali faamaw ye olu to a tiɲɛ ko nkalon dara olu la k'a fɔ ko RFI ye radio mille koloni ye k'u bɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u m'o baara kɛ ko kuma in k'olu tɛ diɲɛ n'o ye fiyewu na n'o kuma ye bɔgɔ jeni ka Mali tribunalu la n'u bɔra yen Faransi tribunali k'u bɛ taa n'a kuma ye wa ko fɛn min ye Haki ye u ye décision min ta ko décision in olu ma sɔn a ma k'a bɛ sariya sɔsɔ k'u bɛna taa Mali cour suprême na ka taa décision in attaquer ko k'a annuler RFI ni France 24 k'u bɛ kuma bi piyan u bɛ kuma sini Mali la n'u kumana yan an n'u dafara a laban y'o de ye RFI ni France n'u ko n goya ni m'u dafara i k'a fɔ ma tu bila ale m'u dafara nin tɛ kabako ye k'u gɛn ka wuli su la k'u tɛ taa bi m'u ta wa fɛn b'u bolo yan koyi nin ye gansan ye
Allah ni fɛn tɛ ninnu bolo yan bi ta ni e nakun ye ka malidenw kunnafoni anw de ko an t'i fɛ bilen n'i ko k'i tɛ taa ko f'i k'an kunnafoni diyagoya la anw yɛrɛ nɔ don dɛ minnu bɛ t'u bala ne bɛ to ka dɔw kumakan mɛn ko RFI bɛ mɔgɔw informer ayi dɔw bɛ to ka RFI wele ko Jean Wani bonjour Wani bonjour alors monsieur ne ko n ko i t'i ni ta wa i t'i ni ta i bɛ taa mun appel à l'actualité Georges Zedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malilɛ indépendant sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 5,455 Johnny Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ baara kɛ jɛlenya na i bɛ baara kɛ jamanadenw ka hakilina na nin de y'a kɛcogo ye Johnny Sodi k'a dɔn logement sociaux ATT bugu i k'a dɔn awa lisi min kun bɔra kɔsɛ in na ni gɛlɛya donna na n'a kuma cayara kosɛbɛ Johnny Sodi k'a dɔn faamaw ko a ma se o ma o yɔrɔnin bɛɛ commission min jɛkulu min n'o y'a ko tila k'a laroué Johnny Sodi u y'o dakolo di k'a filenkolon di ka maa kuraw ta tile 45 de b'a bolo min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ni hakilina kura ye a ko ka jɛya k'a fura pep Johnny Sodi k'a dɔn b'o de nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye a waso 2,000 ani 218 ATT bugu so kura o de kun fɔlen bɛ Johnny Sodi k'a dɔn i bɛ k'a ninnu de jɔ mais toi aussi ATT bugu c'est fini à longtemps tɛmɛni ye ne bɛ kuma i fɛ wa n'i ka tɛmɛni ye Georges Zedou ATT bugu kunun ko ATT bugu bi ATT bugu sini ATT bugu wa ATT bugu merde hali ni Asimi ye minnu jɔ ATT bugu ayi a bɛ ko wɛrɛ de kɛ sa ni Asimi ma ɲɛ k'a bɛ a to a da fɛn min na a bɛ ko kura de kɛ nin ye ATT bugu ye nin di wuli yanni diɲɛ ka wuli Asimi bugu tɛ yen IBK bugu tɛ yen c'est ATT bugu point barre à la ligne fana i fara IBK la sa a ye nin bɛɛ jɔ mais ne ma IBK e de filɛ k'a fɔ sinon j'ai dit ATT bugu mais c'est le projet de IBK n ko IBK ka projet de don Allah bon d'accord ok n tɛna kuma bilen a fɔ logements sociaux point ATT bugu Georges Zedou i k'a dɔn min ye so 2,000 ani kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɔ commission kura min sigira u y'a laroué k'a laroué sabula a bɔ sɔminkun kɛra fɛn min na ni mɔɔw y'o kɛ jalakiko ye Johnny Sodi k'a dɔn M5RP o maa caman dɔ a kun yera a la ministre yɛrɛ dɔ to a kun b'a la Johnny Sodi k'a dɔn o ko damanda minnu kɛra mɔɔw ye mankan wuli o de la k'a fɔ ɲaami kɛra a la i k'a dɔn a ma kɛ kosɛbɛ ye Johnny Sodi k'a dɔn sen kɔni wulikajɔ kura min bolodara lisi kura yɛrɛ bɔra koyi maa 225 o de samana ka bɔ ayiwa i k'a dɔn lisi fɔlɔ in na Johnny Sodi k'a dɔn mɔɔw kɔni y'a ye a don ni bi cɛ ma a ma kuma fɔlɔ i k'a dɔn ayiwa gɛlɛma lisi kura bɔra ne dun ma kuma mɛn yɛrɛ e m'a kuma mɛn a bɛ fɔ e ye mun na toi tu es qui je suis journaliste n'importe quoi bon c'est lui MSC des journalistes parce qu'il est au courant de l'information. Non, moi j'ai vu la liste. Mais ne m'a pas de main. Mais fais quoi de filles? Attends, ne m'a pas de main. C'est un journaliste qui vient de te le dire. Le journaliste d'Abba Touara. Ne de flèche à comment faire ça. Il faut pas me faire parler. Georges Zedou. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo kan min y'a sɛbɛnfura ye secrétaire général i k'a dɔn min bɛ urbanisme kunna o de ye i k'a dɔn sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen signé a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Johnny Sodi b'a ye k'a fɔ min ye logements sociaux ATT bugu nin y'a bolodako filanan ye Johnny Sodi k'a dɔn bolodaka filanan min ni gɛlɛyaba kun donna na i b'a dɔn k'a fɔ a ma daminɛ bi kabini Tabakɔrɔ Johnny Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw na décision minnu dara février kalo tɛmɛnenw na i k'a dɔn so 2,000 ani 218 225 kɔni bɔra a la Johnny Sodi k'a dɔn an sigilen bɛ sa ka hakilina wɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ kun sigira min kɔni kun bɛ wulikajɔ la logements sociaux a ma ɲɛ dɛ a ɲɛna de dɛ Johnny Sodi y'a dɔn jɛ ko o ko Mali kɔnɔ n'o sigira sen kan jɛkulu dɔ bɛ t'i sigi Canjara k'a fɔ ko olu bara k'o ko dilan nin kun ye sɛbɛn ye u y'an bɔ a la aw ye jɔnni ye M5 kɛ toi tu es M5 ne garala M5 fa fɛ sa dɛ parce que fɛn o fɛn mana tila M5 ni yɔrɔ ka ca toi tu es un saboteur tu veux saboter le M5 je ne sabote pas non tu sabotes maa 225 bɛɛ bɔra a la o bɔra a la u y'an mago sa
nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tun kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye Abdramani Dugure ye nin y'a ka sɛbɛn ye Dugure ko min kɛ cogo man ɲa o lagali cogo ti ɲɛ a ko an ka taa point G dɔgɔtɔrɔw diminen bɛ n'Ala ma jagɛ ministre min bɛ n'a bi dɔgɔtɔrɔw ka ko kunna Jaminatu Sise a yɛrɛ bi taa nin ko in gɔngɔ la sabula fɛn min ye dandɛmɛ ko n de ko la ani yɛrɛ sago kɛ o de ɲɔɲalen bɛ Mali hôpitalu kɔnɔna na point G ta ka jugu n'a bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye o bɔra ni ka kunnafoni di kɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bingali ani dandɛmɛko ale de bi sɛ ɲɛji bɔ dɔgɔtɔrɔw diminen bɛ fɛn min na ko ka ca nka min yɛrɛ bɛ yen n'o kɛlen bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o ye dɔgɔtɔrɔ jolen dɔ bɛ yen n'o ye Fuseni Kulubali ye laboratoire don ale de bi sɛgɛsɛgɛli ani joli sɛgɛsɛgɛ kɛ n'i y'a mɛn dɔgɔtɔrɔ ye fura sɛbɛn ka banabaatɔ furakɛ laraweli de kɛra sɛbɛnnikɛla ko Fuseni Kulubali ale ye syndicat ɲɛmaa ye a ka syndicat ya baara kɔnɔ don o don min bɛ n'o ye majɛ ye baarakɛlaw bɛ lafiya cogo min maa minnu bɛ t'u furakɛ dɔgɔtɔrɔso la point G o bɛ lafiya cogo min o y'a ka kɛlɛ ye Fuseni tora o kɛlɛ la fɛn min ye hôpital directeur ye n'o ye Jali ye ale nana Fuseni wele a bɛ n'a ta i bɛ syndicat ya baara min na i b'a dabila i b'a kɛ ne ta ye n'i m'o kɛ ko fila don soit n b'i gɛn ka bɔ baara la wala n b'i mite ka bɔ point G sɛbɛnnikɛla ko Fuseni ko anw ma dɔwɛrɛ ɲini fɛn min ye baarakɛlaw ka hakɛ ye o bila aw nɔ na banabaatɔw mana na hali n'u ko k'u bi joli sɛgɛsɛgɛ k'u ka groupe sanguin lajɛ o tɛ minɛn tɛ fura tɛ mansin bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen bɛ hali courant bi tigɛ groupe ti wuli point G réanimation courant bi tigɛ yen maanifinw na o man ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma minnu Jaminatu bɛ mun na sa de Jaminatu donko bi ni ka ban han Jaminatu dɛsɛra Nam Jaminatu dɛsɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye o kuma minnu fɔra o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn jɔn ko ala Fuseni Kulubali a bɛ tiɲɛ kan o tuma u bɛɛ lajɛlen y'u k'a kɛ kelen ye dɛmɛ bɛ se ka na cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye janfa yɛrɛ de ye k'a daminɛ ministère la ka na gouvernorat la ka na gouvernorat la fo kana se fɛn min ye jɛkulu wɛrɛ minnu sigilen bɛ u bɛɛ lajɛlen de kɔni donna janfa jugu in na Fuseni Kulubali ni k'a janfa docteur dɔ bɛ yen ale ye neurologue ye ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ale dɔnnen bɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ de bɔra ka kuma syndicat maaw tɔgɔ la sabula n'i y'a mɛn docteur en neurochirurgie o bɛ kodɔn sɛbɛnnikɛla ko ale de bɔra ka conférence de presse kɛ a kumana a ko wulikajɔ ani baara minnu kɛra ani janfa minnu bɛ n'olu donnen don fɛn min ye olu dɔgɔtɔrɔw ma a ko fo a ɲɛ ka ɲini joona sabula n'a ɲɛ ma ɲini a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye gɛlɛya caman ye ni ka na n'o ye Gida Landure ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu ka wulikajɔ ye an'u ka cɛsiri ye point G yɛrɛ de kɔni dɔgɔtɔrɔso a tɔ b'a to a de bolo n'o tɛ foyi tɛ sabula fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ olu mago bɛ fɛn min na a si tɛ n'i taara ko i ka maa banana olu dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini o ye k'a joli dɔn n'a bɛ groupe sanguin min na ni A don ni B don wala ni O plus don wala ni O moins don k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i taara o tɛ se ka kɛ fo n'i bɔra ka taa clinique la scanner kɛrɛfɛ tɛ radiographie kɛrɛfɛ tɛ fɛn min ye échographie o kɛrɛfɛ tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye papier dɔ ɲɛgɛɲɛgɛ k'o kɔrɔta a ko nin papier min filɛ nin ye a ko fɛn min ye maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa ye n'o ye docteur Jali ye ale min ko fɛn bɛɛ lajɛlen bi point G nin y'a yɛrɛ ka spécialité de ye ni maa banana n'i taara a ka spécialité la ale bi analyse min kɛ la o tɛ se ka kɛ f'i ka to k'a yɛrɛ ka clinique privée la o bɛ kɛ cogo di clinique bi DG bolo clinique bi directeur bolo a b'a ka adjoint bolo anw bɛ furakɛ cogo di point G directeur clinique b'a bolo directeur Goro Jal a b'a bolo a ka clinique tɔgɔ a to a ma sɛbɛn o DG ka clinique tɔgɔ clinique bɛ directeur général bolo a b'a ka adjoint bolo baara bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la cogo di a kɛ kɔni sɛbɛnnikɛla ko o tuma olu ye min laɲini o de ye k'a fɔ fɛn min ye point G ye n'a fɔra ko minan ka sa o de ka d'u ye sabula minan o minan ye miliyɔn 1 ye u bɛ t'o facturer miliyɔn 50 wala miliyɔn 60 a ko a bɛ misali di a fɔra k'a fɔ fɛn min ye point G ye ko k'a dilan ka ɲɛ ko ka fanga don a la ko miliyari 12 fɔ miliyari 13 k'a bɛ se o de ma a ko o tɛ taa la hali y'o tila 4 ye o tɛ taa la sabula u ka dunda n'u ka yuruguyuruguta de b'o la a ko a bɛ misali di hôpital Kuturu jɔli k'a équipe ka scanner bila a kɔnɔ ka radio minɛnw ni fɛn bɛɛ bila a kɔnɔ ani lisawalenw ani ka dɔgɔtɔrɔw ta a fɔra ko Kucala ta k'o tɛ tɛmɛ miliyari 11 kan
a ko a bɛ misali di Sénégal Macky Sall ye hôpital du point G ɲɔgɔnna jɔ a ma mɛn o wari ma tɛmɛ miliyari 4 kan Mali dun hôpital kura ti jɔ dɛ ka minɛn san dɔrɔn ko miliyari 12 fɔ miliyari 13 a ko a bɛɛ lajɛlen ye kalon ye o tuma olu baarakɛlaw bɛ min ɲini Fuseni Kulubali min n'u y'o bɔ jaakoya ka t'o bila gouverneur la k'o ka taa baara kɛ maa min ye laboratoire bɛ gouverneur ka bureau kɔnɔ wa a tɛ yen k'u y'o de k'a la gouverneur kɔni na sugu ko kuma dugukolo ko kuma non bon san kelen Fuseni bɛ t'i sigi gouverneur da la don o don a n'a ka blouson a n'a ka jolitalaw foyi tɛ yira a la i ye nin danna juguya ye nin ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔ joli non i b'a placer tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko i n'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni lawulila tiɲɛni yɛrɛ de kama o tuma olu ye minisiri ye ɲɔgɔn ye n'o ye Jaminatu ye u y'a fɔ Jaminatu ye ko in ka ɲɛnabɔ kabi utukalo fɔ ka na se bi ma don o don kuma kura de bɛ fɔ Jaminatu fɛ ko tɛ ka ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔw kɔni bolo bannen de bɛ dɛsɛ kɛlen bɛ directeur général min bɛ yen n'o kan ka minɛn san o ti minɛn san sabula n'i nana dɔrɔn fiche bɛ da i kan i bɛ taa ale ka clinique la nin ko bɛ furakɛ cogo di ko n'a ma ɲɛnabɔ o tuma olu bɛ n'u seli a tɔ bɛɛ lajɛlen la ka baara bila kɛ f'u sago ka d'u ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui Joati Seydou k'a don a siɲɛ 8 na banque min n'a bɛ Mali banque bɛɛ ɲɛ a bɛ farafinna banque bɛɛ ɲɛ u k'a ma ko BDM SA Joati Seydou k'a dɔn ka dɛmɛ don ka hinɛ ta ka silamɛw sɛgɛrɛ Joati Seydou k'a dɔn ka wulikajɔ bolo da ka t'u sɛgɛrɛ f'u jabala la misiri 12 ninnu bɛɛ lajɛlen hinɛ sɔrɔ miliyɔn 13 de tilala u ni ɲɔgɔn cɛ Joati Seydou k'a dɔn BDM SA sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ sigilen kun don ni nin ye directeur kura min bɛ yen n'o ye Njayi ye denmisɛnnin Joati Seydou ka hakili ka di i k'a dɔn a bɛ k'ale de ye Njayi Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Njayi a ka wulikajɔ ni jateminɛ ni cɛsiri a y'a teliya Joati Seydou a y'a teliya joona dɛmɛ min ni BDM b'a kɛ san o san a kana fɔ a ko ɲina Joati Seydou k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda misiri 13 i k'a dɔn k'olu sɛgɛrɛ 300 logement min ye commune 5 n'a kafo ye u ye yen sɛgɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Joati Seydou taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen banque hinɛ banque ani sɛbɛ banque min ye secrétaire général ye secrétaire général Cheikh Fanta Mandi Keita Joati Seydou ale de tun bɛ jɛkulu in ɲɛma kuma min awa ani kadiriw Joati Seydou k'a dɔn ka taa se fenêtres ma u bɛɛ lajɛlen dafalen kɛnɛ kan anw ma anw kɔfɛ maaw ma ko fenêtres awɔ kadiri ni fenêtres kɔni Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye awa bosoli ye u nan'o ta k'o bolo da i k'a dɔn ayiwa min ye ɲɛmaabolo ye u y'an ji k'a magɛn ka Alakira magɛn Joati Seydou k'a dɔn awa min ye valeur ye a bɛ 80 valeur bɔ sabula min ye ayiwa malo ye Joati Seydou k'a dɔn ka taa se sukoro ma ani tulu ani warijɛ Joati Seydou k'a dɔn ani misi kelen sɛbɛnnikɛla ko ka tila ka 30 warijɛ d'a kan o y'a nasɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ nin kɛ silamɛ ko a nisɔn tɛ ja silamɛ dun nisɔn mana ja a sara bɛ Ala de bolo Joati Seydou k'a dɔn u ma dan u ma koyi u ye munumunu salo kɛ i k'a dɔn bakɔfɛlɛ n'a ye kosɛbɛ sabula misiri 12 u ka dɛmɛ sera nin bɛɛ lajɛlen la Joati Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ayiwa ɲɛmaa ye ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ n'o ye secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ misiri fɔn fɔn n'u tɛmɛna ye i k'a dɔn u nana fɛn kelen de ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ BDM ye Joati Seydou k'a dɔn BDM ka dugawu ko Joati Seydou a ma se o ka kɛ sabula a ka sanayɛlɛ sabatira dugawu bɛɛ lajɛlen minɛna a ko n'i ye banque in da k'a lajɛ Joati Seydou k'a dɔn kabini kununko ka n'a bila bi la ɲɛmaa minnu dɛmɛna ka da ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Ablaye Dafe la ka na se Njayi ma an bɛ donni minɛ ko bi banque ka sanayɛlɛ kɔni maa t'o fɔ maa ye sabula kamalennin min bɛ yen n'u k'a ma ko Njayi Joati Seydou k'a dɔn a ye baara in daminɛ kabini i k'a dɔn a bɛ sɛbɛnfura dama lajɛ fo ka na se directeur ma kala kɔni dɛ wari dɔnni kɔni dɛ n'a tɛ sɔrɔ ni Ala ma jan kɛ 2000 bɛ bɔ a dun mais a ti ye de a y'a fɔ Ibrahima Njayi ye ko a k'a to ne n'a ka ɲɔgɔn ye sa a ka ti so baarakɛla de don baarakɛla ye man di n'a journaliste Seydou ma ɲɔgɔn ye a ma dilan dɛ seli selen don aya baasi Joati Seydou non baarakɛla ka moi j'aime les vrais cadres baarakɛla ka kuma man ca n'i kɛra kadiriba ye hali ni ne ɲɛma ɲɔgɔn ye ne y'a fɛ yen n ko cɛ in ne y'a fɔ ne y'a tɔgɔ mɛn 54 Ibrahima Njayi la hawla wala quwata nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la
i t'i jɔ an ka fiɲɛni sama sa. Fiɲɛni bilen. Awɔ. An bɛ taa so sa de. Ayi an bɛ taa nasɔngɔ ɲini na. Ala ka bon sa. Yan'an wuli cɛ Ala ka bon. N'o tɛ a serelen don dɛ. Nɛgɛw kɛrɛfɛ. N'a fɔra. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jean Cissé-Lou ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile Jean Cissé-Lou k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni kɛba AB Haidara Jean Cissé-Lou i k'a dɔn kule k'a bɔlen bɛ Radio Mali la ORTM ORTM ɲɛma Jean Cissé-Lou k'a dɔn a y'i bolo fa k'a sɛbɛkɔrɔto ka kangari da kɛ Jean Cissé-Lou k'a dɔn gorobaraw ani ale yɛrɛ cɛ o cɛ mana minɛ i ɲi bɛ kari ka bɔ i da kɔnɔ ngami Eric ti tulonkɛ dɛ. Alassane. Eric. Non, il veut le bon travail. A ti ŋɛɲɛman fɔ dɛ. Il a raison. A ti ŋɛɲɛman fɔ nka n'a y'i sɔrɔ. I bɛ bɔ fenêtre fɛ. Ale kɔni kɔrɔ ça va? Ça va. Ne ko Eric i ka saba in diyara i tɛ mugan di maa ma. Ça c'est quoi? O kɛlen. I tɛ wari di. Jean Cissé-Lou min ye ORTM directeur général i k'a dɔn a ye wulikajɔ bolo da min ye a ka danga ye o ye kunnafoni di kɛ Duwako furanjɛ in na min ye ORTM baarakɛla maa 15 Jean Cissé-Lou k'a dɔn u bɛ ne ka kalo bɔ u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la u tɛ baara kɛ Jean Cissé-Lou k'a dɔn maa yɛrɛ t'u kibaru mɛn nin bɛ se ka kɛ cogo di foroba ca Jean Cissé-Lou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don janko ayiwa ORTM a ko journaliste b'a la réalisateur ingénieur, informaticien, contrôleur, contrôleur d'information, opérateur ou ani secrétaire ou hali chauffeur ou yɛrɛ bɛ b'a la maa 15 u tununa ka bɔ a bɔ baarayɔrɔ la u tɛna Jean Cissé-Lou k'a dɔn maa t'u kibaru mɛn kangari dara ala kangari dara Jean Cissé-Lou k'a dɔn nin kalo tile 25 o ye don jumɛn ye de ntɛnɛn tɛmɛnen Ndena de Tekalo. Okundo. Ndena kun ye le 25 ye. Le 25 avril. Jean Cissé-Lou k'a dɔn 7h30. Eric ko cɛ o cɛ n'i ma sɔrɔ i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ la nin maa 15 la i ni min ka kan ɲangini min ka kan o bɛ da i kan. K'i gwɛ. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan Radio Mali kuma bɛɛ ye nin ye dɔw bɛ se ka coolo ten Jean Cissé-Lou k'a dɔn u bɛ coolo u t'u ta yɔrɔ fɔ ɲɛmaaw t'u ta yɔrɔ dɔn n'a dun kɛra k'a fɔ ayiwa bi ɲɔgɔndaba de bɛ sen na i k'a dɔn télévision ko ni radio ko ɲɔgɔnda de bɛ yen Jean Cissé-Lou n'a kɛra k'a fɔ ayiwa min ye soba yɛrɛ ye maa dɔw bɛ yen olu t'i ye u jɔyɔrɔ la u tɛ baara kɛ a bɛ baara caya mɔgɔw ma Jean Cissé-Lou k'a dɔn jamana dun sariya bolo a jɛlen don i k'a dɔn baarakɛbaliya i ni dɛmɛ mankan i ni sɔrɔ mankan Eric kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in a daminɛna Jean Cissé-Lou k'a dɔn Radio Mali cakɛda min don bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fa sabula faso ta don a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan fara ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ sababu ye baara ɲuman ka kɛ Radio Mali i k'a dɔn toit bɛ ɲini ka bɔ a la Jean Cissé-Lou ni ninnu nana fara ɲɔgɔn kan baarakɛbaliya a bɛ dɔ fara ko kan ko gɛlɛya kan Eric dun tile la a ka d'a ye Jean Cissé-Lou k'a dɔn Radio Mali ka tɛmɛ diɲɛ radioso bɛɛ kan a ka fisa Mali télé bɛɛ ye wa foyi t'a kɛ cɛsiri ani cɛw ni musow olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan kɔni baara daminɛna e ko cɛnin tɔgɔ ye di jɔnni Ala kadɔ jamuni bɛ min na tan sa Kojo Amadu Kojo le playboy k'a kɛra yɔrɔ jumɛn chaîne 2 ou bien chaîne 2 ale de kɛra o directeur ye ayi TM2 awɔ téléso filanan ye ale de kɛra o directeur ye Jibi bara ka fɛn dɔ fɔ awɔ téléso filanan ye ORTM2 a kɛra o directeur ye a kɛra o de ɲɛmaa ye don dɔ la playboy don dɔ la ne bɛ n ka mobili kɔnɔ yarɔ a bɛ se tubabukan na a kalalen don dɛ a ka animation ka di a b'a la ten ko non ko la chaîne 2 est la main des bandes FM au Mali tous les autres c'est des calebasses vides a y'o fɔ a ko ko chaîne 2 ko c'est la meilleure sur la bande FM ko toutes les autres radios ko bande FM na bande FM chaîne 2 quoi ko sinon ko les autres non tɛ ko non k'a tɔ bɛ ko c'est des calebasses vides c'est des calebasses vides ne bɔra k'a lamɛn ne ye fɛɛrɛ minɛ o yɔrɔ bɛɛ k'i jɔ Kenjo a tilala émission ne y'a wele n ko bon n ko dɔgɔ i ko sisan ko anw de ye calebasses vides ye ne ni Sisolo ni ani Madu Dumiyaw anw kɔni tɛ foyi la ani Arabulazaki Mɛndaw dugukolo fɔ quoi mais a yɛrɛ yɛlɛla n ko non ko kɔrɔ aw ko tɛ n ko anw ko don i kama anw de ma wa nin woro i bɛ nin saga sara Kojo kɔni a bɛ saga a man diya a ye saga in sara a ye wari bɔ n'o tɛ n kun t'a to yen koyi nin kun ye sɛbɛn ye a tɛna kɛ Salifu Sanogo dafilila sa min k'a fɔ ko anw ka revue ye Kotɛba théâtralisé o y'o fɔ de o y'o fɔ a diyara de a laban nana yan o
a nana yafa deli ya kana ballon sɛbɛ ta ne ko siya o fota ko do ni wo a ye yafa deli wa di to ye ko t'a fɔ Sisolo ye komi anw ye côté ba bolikɛlaw ye mais b'a dɔn min ka di n ye ORTM na ni donna sisan i b'a sɔrɔ ORTM télé b'a la dɛ mais bɛɛ ka radio bi jɛgafɔ la mais c'est normal u ye jɛgafɔ kanu c'est très normal ils nous aiment oui non ɲɛngow tɛ vraiment n'u y'a dɔn radio libre min bɛ se baara min na u b'i kanu u b'i bonya wa ni donna ORTM da fɛ depuis da la u b'a fɔ Seydou filɛ Dabaga kalanden u b'i sɛnsɛn fo directeur yi bon ça c'est baarakɛɲɔgɔnya la foyi man di k'o bɔ i bolo don u ka fo non ça c'est très bien Eble Dabaga Cissé do kuma ne bɛ n bolo don ne bɛ n tɛgɛ don a kuma mun kɛra awa don mais ça c'est quoi ça i bɛ la ko hali bi n bɛ ka n ka minɛnw de ɲini Dabaga ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni wari sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Mahamadu Fofana ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamadu ko a ko n'i y'a mɛn jamana wari buruna wala jamana wari minɛcogo juguyara maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛlɛ kɛ jamana ka nafa o de ye contrôleur financier wari kɔlɔsibaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Moïse Dambele ye inspecteur des finances a kumana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔlɔsili la DFM ani cakɛda kumabaw la u ko min ma délégué contrôle financier n'olu y'u bolo jigin bɛɛ jamana wagande k'a bɛ lankolonya tile kelen pe sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye direction nationale contrôle financier o ye service ye min kɔni n'a n'u bɛ ministère de l'économie et des finances bolo sariyaw olu b'o danganiya kabi 1959 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka kɔlɔsili kɛ nafolo minnu n'olu bi bɔ nafolo bɔta hakɛ ka bɛrɛbɛn nafolo mana bɔ a kan ka don baara minnu dafɛ a ka don dafɛ budget n'a votera a kɛcogo ɲuman majɛgɛ ni fiɲɛ minnu b'a la ka olu sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen u ko min ma fonds spéciaux a kan ka kɛ baara minnu ye a n'a bɔcogo ni k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana wari dun suyalen a suyali a n'a binkani cayalen contrôleur financier olu de y'u bolo jigin n'o tɛ n'olu sɔnna bɛɛ k'u tile wari foyi ti bɔ jamana trésor kɔnɔ n'olu ma yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Moïse Dambele ye a ka kuma filɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu ka cakɛda ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ wa olu yɛrɛ de bi maa kɛrɛnkɛrɛnnen ji ka taa bila ministère bɛɛ la DFM bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kɔlɔsili o de bi kɛ sababu ye fɛn min ye Mali dɛmɛbaaw ye olu bi se ka da jamana la sabula u b'a dɔn k'a fɔ ni sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsili daminɛna fɛn min ye contrôleur financier ye u ye baara kɛ fɔ ka taa gun k'a s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'olu sunnada tile kelen fɛn min ye zonba kulew ye u bi Mali trésor wari bɛɛ lajɛlen ta tile kelen k'a ban wa u ti siran dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye danganiya dɔw ye olu sigilen bɛ wari bɔcogo la an ka jamana kɔnɔ décrètw bɛ décret numéro 10/681 PRM décembre kalo tile 30 san 2010 décret wɛrɛ bɛ décret numéro 2011 4795 min dara novembre kalo tile 26 san 2011 nin bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛfɔ baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ wari bɛ wari la n'a sera miliyɔn da ma a tɛ se ka bɔ bilen fiyewu fo kɔlɔsili de ka bonya kan fo kɔlɔsili de ka bonya kan ani jateminɛ ka kɛ wa n'a sugubulo bi di a n'a minɛn bɛ na a bɛɛ lajɛlen de bi kɛ contrôleur financier ɲɛna a b'i bolo da minɛn kan k'a lajɛ qualité min bɔra ani nafolo min bɔra yala a donna la wa a ma don a la a b'o kɔlɔsili kɛ a ti PV signé nka fɛn min kɔni ye procès verbal ye o copie bi d'a ma sɛbɛnnikɛla ko contrôleur financier u jɔyɔrɔba de bɛ jamana a nafolo minɛcogo ɲuman na o tuma malikura min n'a fɔlen bɛ wulikajɔ ani baara min n'o dalen bɛ jamanakuntigi fɛ n'o ye Asimi Goyita ye k'a fɔ jamana nafolo ka minɛ ka ɲɛ ni contrôleur financier o n'u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka nafolo minɛcogo kɔlɔsi ni k'a bisi o bi kɛ sababu ye fɛn min ye jamana nafolo ye ni k'a minɛ. Tu as fait ton test? De quoi? De Covid? Corona? Et pourquoi tu me poses cette question? E ka nin mura gɛlɛn ye ne ma da la n'a t'i la o. Covid? O tɛ se k'anw minɛ sa. Non mais fais le test. Non. Fais le vaccin. Non, arrête. Arrête. N'i ka test kɛ ou bien vaccin. C'est mieux. Farna sa.
malien covid bi malien minɛ cogo di ayiwa a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye contrôleur ye n'u ye rejet kɛ dossier la o fana n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na o mana biguruji kɛ k'i ka dossier ŋani ka rejet k'a la o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'u ye yamaruya di fana o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka an bɛ don min na ko bi dossier caman bɛ yen minnu bɛ yen n'a cakɛdaw bi contrôleur financier kɔlafɔ ni ka taa wari labɔ jamana wagade kɔnɔ olu dɔw bɛ yen vérificateur général ani kiiri de kan ka wuli olu nɔfɛ n'o baaraw cayara o bɛ kɛ sababu ye jamana nafolo suɲɛli a n'a dunko juguya fo u bɛ se ka siri a dan na cogoya min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ Mahamadu Fofana ale y'a fasiri Jean Seydou i bolo don yanni n bolo don ORTM na ma ɲinɛ qualifié de dɔnni u ka technicien de do wa ma dɔn chauffeur ko ATT i b'a dɔn kamalen jamajaba in ATT ale ka non ale ka puissance frappe ma ɲi dɛ a ka communiqué final ko o ma nɔgɔ dɛ ATT ma dɔn technicien de do wa ou bien chauffeur do je ne sais pas c'est un bon ami an mana taa faamaso la n ko hali jɛnajɛkɛyɔrɔ la ni ko bɛ ne ka bɔ a bɛ se ka ko c'est l'ORTM ne ko ATT c'est ORTM mun kɛra a bɛ saloli min kɛ ATT ma ɲi dɛ ko diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko c'est l'ORTM a bɛ se ka munumunu ka n'i jɔ faamaw kɛrɛfɛ ten ko c'est l'ORTM ne ko si c'est l'ORTM o kɔrɔ de k'i ka dɔ de ye ATT hali ni sudɔyɔrɔ don a bɛ se ka yɛlɛ ten a b'a ko c'est l'ORTM ne ko fara an na sa ko ORTM ko kɛra yan anw privé o ka saloli kɛ ORTM fana ka saloli kɛ kuma mun kɛra i bolo don a ma nɔgɔ koyi a ma nɔgɔ dɛ ala n teri dumanba wa jɛmukan in a tɛ tɛmɛ a kan abada Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène Jean Seydou nin ye kumaba ye sabula min ye Konate Samba Konate a ka nin kuma in i k'a dɔn wulibali don Jean Seydou i k'a dɔn duba sigi a ko duba sigi bilama Jean Seydou i k'a dɔn ko caman yɛlɛmana i k'a dɔn an ka sigi duba kɔnɔ ka kɛ kelen ye Jean Seydou i k'a dɔn awa buramuso ni burankɛ balolen bɛ Jean Seydou i k'a dɔn a sigi gɛlɛyara bi fo k'a fɔ k'a to ten wa a koyara dalu jumɛn in nana n'a ye Jean Seydou a kan ka dabila wa yalima a kan ka kɛ a ko duba sigi Jean Seydou k'a dɔn i mana muso furu muso denmisɛnnin ma o nani awa duba kɔnɔ a buramuso bɛ yen burankɛ bɛ yen Jean Seydou k'a dɔn a kɔlɔsira k'a fɔ hakaja min ye gwɛlɛya caman de bɛ yen gwɛlɛya in dun bɛ sɔrɔ min na Jean Seydou k'a dɔn awa muso caman bɛ furu o ka lamɔ i b'a sɔrɔ a ma dafa k'a sɔrɔ ni cɛ y'i furu ka na n'a y'a ka so a ba y'i ba de a fa y'i fa ye Jean Seydou k'a dɔn i b'i fa ni i ba minɛ cogo min i bɛ furu ka na du min kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn cɛ min y'i furu i kan k'a fa n'a ba minɛ komi i yɛrɛ wolofa walima i woloba Jean Seydou k'a dɔn o ladamu majɛ bɛ du caman kɔnɔ o de b'an ka npogotini caman na n'u nana awa sigi bɛ gɛlɛya o fana k'i bɔ a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Jean Seydou k'a dɔn musokɔrɔba dɔw bɛ yen n'o ye buramuso ye u sigi fɛ gɛlɛ ye jandɛmɛ ye Jean Seydou olu fana i k'a dɔn buramuso fitinin olu kɔni b'o de k'u sinamuso ye Jean Seydou ɲɛ ti d'a kan n'a ye fɛnnin kɛ u b'a kɔrɔfɔ u b'a nani Jean Seydou k'a dɔn bi den dɔ dun ka lamɔ ni mi cogo dɔ nani na buramuso k'a ta sari la kɛnɛki kɛnɛ yɔrɔnin kelen ka cɛ ba k'i ta sari la ni cɛ ba ko a ɲɛ ti di kan ni musokɔrɔba m'a sigi a sigiyɔrɔ la o de b'a sɔrɔ dɛ ni ale woloba don n'a ko k'a ɲɛ ti d'a kan a bɛ mun k'a woloba la a woloba t'o fɔ o t'o fɔ mun na non laisse-moi finir Jean Seydou a ko nin ko damanda nana ni sigi de gɛlɛyali ye a ko muso caman bɛ yen furuso kɔnɔ u kamana gannen don u sɛgɛnnen don ala ni tasuma o y'a dɔn balimamusow tɛ olu ta kɔni ka jugu a bɛɛ ye balimamuso min ma furu sɔrɔ walima o gɛnnen don ka bɔ a furu a cɛla la furu salen don o bɛ n'i sigi so kɔnɔ sa ka tasuma kami bilen ta ka t'o ta k'o da i muso dala Jean Seydou ka t'i muso k'a sinamuso ye su man di tile man di n'a ko n go Jean Seydou i k'a dɔn karatata n'a gɛrɛla cɛ la k'a fɔ hali ni cɛ bɛ baronin kɛ o b'u tɔɔrɔ Jean Seydou k'a dɔn du dɔ ka ko balimamuso gwalalen ninnu u tɛ furu ɲɛ kɔrɔkɛ muso walima dɔgɔkɛ muso non o kɔni b'u bolo o tɔɔrɔlen de b'u bolo san kalo 12
nka muso dɔw bɛ yen furumuso dɔw bɛ yen jɔn sedu i k'a dɔn olu fana ka ladamu ma dafa i k'a dɔn olu fana t'a fɛ ka maa si den kelen ye u cɛ kɔ u tɛ cɛ balima fɛ u t'u fa fɛ u t'u ba fɛ o musow fana bɛ yen jɔn sedu nka min kɔni ka ca na jɔn sedu i k'a dɔn o de ye hakiliw ye ɲɔgɔn cɛ diɲɛ laban yɛrɛ de nana ni nin ko ye jɔn sedu n bɛna kangari kelen da ye ni dɔgɔninw ko u ɲɛ tɛ da i muso kan fɛɛrɛ kelen min b'a la n b'o f'i ye fɛɛrɛ kelen de b'a la fɛɛrɛ fila b'o la wa awɔ fɛɛrɛ kelen jumɛn non c'est-à-dire il faut être assidu et malin jumɛn ne y'a fɔ n dɔgɔninw ye n dɔgɔnin bɛɛ ni min ye ɲɔgɔn ye n'i y'a dɔn muso ka ko ka gɛlɛn ma b'i wele kɛrɛda fɛ ne ko i t'i ni ta wa e ka mun bɛ i ka mun bɛ nin nɔfɛ e ni ne de bɛ fa kelen ba kelen anw de bɛ bɔ fa kelen i ni ta a ye i k'a to yen a viré so in yɛrɛ to yen dɛ an k'an ka balimaya kɛ kɔfɛ a ye k'a to yen kana taa ni mɔgɔ bɛɛ na tɛ n wele dɛ an k'an ka balimaya kɛ e ne de bɛ fa kelen ba kelen n'i y'o f'o ye o nisɔn bɛ diya a bɛ mɔɲamaya a b'a fɔ k'a bɛ n ka fa fɛ ni n taara so kɔnɔ n b'a fɔ muso ye ne dɔgɔnin sinaleya maalankolon don ne ko i nakun ye sinali ye wa e nakun ye ne de sinali ye k'a to yen i ka mun bɛ sinali fɛ ne de y'i furu ne de b'i fɛ i bɛ t'i yɛrɛ bila mun kunda ko la a ye k'a to yen i kɛ ne yɛrɛ filɛ a banna i bɛɛ ka tulokɔrɔ duman fɔ a ye jɔn Seydou i k'a dɔn i bɛ bɔ tɔɔrɔ la i bɛ bɔ degun na c'est la seule solution que tu vas tomber ni tu vas trancher tu peux pas trancher non parce que tu vas jamais comprendre en réalité ce qui se passe non tiɲɛ tɛna f'i ye nin ka hakilina ye min ye e t'o dɔn nin ka hakilina ye min ye et tu seras le seul qui va souffrir de toute ta vie wa n'i y'a trancher k'a daja i balimaw la k'i muso to yen i ni kara n'i y'a daja i muso la k'i balimaw to yen i ni kara donc bɛɛ bila mets tout le monde dans son assiette et tu gères comme ça c'est tout mais i b'i to la olu de bɛ tila ka ja f'u bɛ jɛ k'i kɔ kan o bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ parce que quand chacun saura sa place bɛɛ b'a dɔn n place de nin ye n kɔrɔkɛ bolo walima n cɛ bolo u bɛ tila ka ja ka bɛn ko la f'u bɛ gɛrɛndɛ kɛ e yɛrɛ kan et voilà et tu es sorti mais il y a des gens n ye muso dɔw ye ni balimakɛ ani ou bien balimamuso ou bien hali buramuso yɛrɛ ni cɛ ko k'a bɛ muso kura ta u bɛ bɛnbɛn bɛɛ kɛ ka cɛ bali ko dɔ tɛ fara a kan voilà ka kɛ lalomaya ye nin tɛ kɛ ne somɔgɔw la e tɛ ne muso fɛ i tɛ n kɔrɔkɛ fɛ e tɛ ne dɔgɔnin fɛ i tɛ n ba fɛ mais c'est idiot ils n'ont pas le même rôle u tɛ sugu mɔgɔ suguya kelen jɔyɔrɔ kelen tɛ jɔyɔrɔ kelen d'u la balimamuso tɛ se ka muso place a tɛ se muso yɛrɛ tɛ se ka kɛ balimamuso ye a tɛ se c'est clair bɛɛ bila a ka place la bɛɛ b'i place la et tu gères mais k'a fɔ e bɛ n'i jɔ de non i tɛ se ka nin kɛ i bɛ ne fɛ i tɛ ne non mais c'est o mun lalomaya ye i bɛ baraji sɔrɔ bi mais je te jure i ye du caman dilan il faut être malin kana pencher ka taa fankelen fɛ bɛɛ bila i place la i k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye c'est tout ta femme c'est ta femme c'est tout nin y'a fa n'a ba de to yen ka b'u kaso ka di e ma ala ka kalifa don hali n'a filila a y'a gérer hali n'a filila a nɛgɛ i k'a bila sira ɲuman kan o tɛ kɛ ni kɛlɛ ye o tɛ kɛ ni diyagoya ye tu peux pas mettre ta femme à la porte walima k'i muso juguya parce que elle n'aime pas telle ou telle personne mais dɔw ta tiɲɛni f'u bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛɲini o ye mun ye ce n'est pas la peine ala k'an ni sababa bɛn ami jɔn Seydou e ko an tɛ bi ta in bila yan a dafara o bi ta an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ni tanuni an n'o ta ka lase arajo Mojaji arajo Mojaji an ka maliden minnu bɛ kɔ kan n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Paris ani États-Unis ma Bobo Melo Dugure ale nana kunnafoni da an tulo kan k'a fɔ u b'an ka jɛmu lamɛn kosɛbɛ jamana ka d'u ye u b'a kibaruya sɔrɔ an sababu la Banbali Henda Dugure o bɛ Faransi ka fara Jaji Juku Tanja ani Modi Indima Dugure Mustapha Inde Dugure ani Sulemani Sise ninnu bɛ Faransi ani États-Unis an bɛ foli ni tani d'u bɛɛ lajɛlen ma Bobo Melo Dugure ale de nana kibaruya da an tulo kan an ka foli b'a ye an ka foli b'a ye an lamɛnbaa mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Dramani Buhare ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kɔnɔbugu ma an kanuba Bado min ye fifala dilan ani fɛn min ye saku ye k'an dɔn a sɛbɛn kan e ta mana de Adirama a ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'an bɛɛ lajɛlen la ani arajo kanubaw bɛɛ Dramani Buhare Kɔnɔbugu jɔn Seydou k'a dɔn an ka foli ani tanuni bɛ nin douaniers ye douaniers minnu bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ la jɔn Seydou k'a dɔn chef d'escale aéroport i k'a dɔn nin bɔbɔkɛ ye min ye Dofini Kɔnɛ jɔn Seydou k'a dɔn Dofini Kɔnɛ n'a ka cɛdenw u bilama i m'a kɔlɔsi Mali yɛrɛ bɔbɔ Mianga n m'a f'i ye ko maa tilennenw don ni ninnu ye ko ta don o don bamananw don dɔ kɛra aw ka ko la sa
Bobo ni miyangaw ils sont comme ça, ils sont réglo. Ils sont droits. Bobo k'i janfa a man jan dɛ. Wallahi. I kana nɛgɛnɛ. Bobo caman bɛ yen u tɛ komi diɲɛ donni dɛ. Bobo fɔlɔfɔlɔ bobow olu kɔni ka ɲi. Mais caman bɛ yen bayo n'a ɲumanw. Non olu bɛ se business la dɛ. Les dieux donnés olu ye DDCOM de. DDCOM. Ani Jean-Alfred ani Jacques Nounou. Ça c'est DDCOM. Donc olu y'a tubabulama ye. Mais le directeur d'escale de l'aéroport. Non, olu ye ani Sanu Nounou. Le ministre là. Olu ye bɔbɔkɔrɔbaw de ye. C'est-à-dire olu tilennen do. Awɔ. Jeune Sénégal waati dafara. Anw b'an ko kɛ nakɔ